आसनसोल रेल मंडल उखड़ा के आसपास रहने वाले लोगों की लंबे समय से ओवरब्रिज निर्माण का आस आखिरकार पूरी होने जा रही है। गुरुवार सुबह रेलवे अधिकारियों, स्थानीय लोगों और विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने अंतिम डिजाइन का निरीक्षण किया। पांडवेश्वर उखड़ा के विभिन्न इलाकों के लोग रेल फाटक को लेकर बेदम रहते थे। यह रेल फाटक हजारों लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। आखिरकार विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के सहयोग से माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की मदद से रेलवे अधिकारियों को लोगों की पीड़ा के बारे में एक पत्र लिखा गया था। कई वर्षों की मांग और बातचीत के बाद रेलवे अधिकारियों ने अंतिम डिजाइन का निरीक्षण किया। स्वाभाविक रूप से स्थानीय निवासी खुश है। स्थानीय निवासी की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा दूर होगी। उखड़ा के लोगों ने सांसद और विधायक महोदय को धन्यवाद दिया। इस सड़क पर स्कूल, कॉलेज और एम्बुलेंस फंस जाती थी और अगर काम बहुत जल्द हो जाए तो यह बहुत अच्छा है। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा, आम आदमी का जो दर्द था वह अब कम होगा। আজকে উকড়া পান্ডবেশ্বর যে রেল ওভারব্রিজটা রয়েছে সেটা আপনারা পরিদর্শন করলেন, সিও সাহেব এসেছিলেন এবং আগামী দিনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হলো। কি বলবেন? দেখুন, আজকে সিও সাহেব এসেছিলেন। আমরা উকড়া রেলগেটের কাছে আমরা উকড়ার যে আরবিটা হবে সেটার নকশা দেখলাম কিভাবে হবে। অনেক মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। মূলত পান্ডবেশ্বরের রেল ওভারব্রিজের নিচে যে রাস্তা সেটার কথা আমরা ওনাদেরকে বলেছি, ওনারা দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা উখড়ার যে নকশা তাতেও উখড়া স্টেশন নতুনভাবে নির্মিত হবে। আমাদের অনুরোধ তাদেরকে যে উখড়ার গোপীনাথ মন্দিরের আদলে এই নকশায় ফুটে উঠুক উখড়া স্টেশন এবং সেই সঙ্গে আমরা পান্ডবেশ্বরের যে স্টেশন সংলগ্ন যে রেলগেট আছে তার উপরেও আমরা রেল ওভারব্রিজ করার আবেদন জানিয়েছি। ওনারা বলেছেন যে এটা পাইপলাইনে আছে, আমরা দেখছি। আমরা মাননীয় এই যে রেল ওভারব্রিজটা হবে আপনারা কতটা খুশি? আমরা খুব খুশি। আমাদের চাইতাম যেটা হোক, খুব ভালো লাগছে শুনে পড়ে। আমাদের নন্দন শুরু থেকে খুব। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।